जय जगन्नाथ। आज गुरुवार अच्छी आउ संक्रांति मध्य अच्छी। सकाळु प्रथमे उठिक आग घर पोछाई थिला। काली मु सब घर पोछि थिली किंतु ठाकुर घर पोछा ही नथिला। तो सकाळु गाधे सारिके आग ठाकुरंक पाख ठाकुर घर पूरा पोछा पोछि हो गला। आउ तापरे गुरुवार जेहेतु थिला आउ प्लस संक्रांति तो सेथिपई ठाकुर पूजा काम भी एपटे चलीची मोर। तो ठाकुर पूजा टिके भल भाव करदेले दिनटी भलरे कटि जाए। तो सेथिपई प्रथमे तो आगे ठाकुर पूजा भल भाव करने को सब बेले चेष्टा करें। समय अभाव केतेले तरतरे पूजा हो जाती। तो आज जेहेतु घरे थी तो सेथिपई पूरा भलसे ठाकुर को पूजा अर्चना कली। आउे मो घर काम आरंभ करी। तो सेपटे कृष्णा मोर रेडी सारी सी ट्यूशन जीव तो तापाई खाइबा को थोईकी आसिकी तो मु ठाकुर पूजा कली। कारण घर पोछाटा टिके समय मोर नहीं गला। तो गोटे बड़ दीप उपर आउ गोटे दीप रखी थाए। कारण दीपर अधिक घी देला बेलू तले पूरा लगी जाऊँगी। से आउ गोटे दीप थोईदे तो जहाँ घी लगे कथा आउ गोटे दीपरे लगिज। तो से गोटे दीप उपर आउ गोटे दीप थोईकी मु ठाकुर पूजा माने संध्या दे थाए। तो सकाळे संध्या दिए प्लस संध्या को भी माने मु दीपटे जाली थाए। तो दीप जालिकी मु मोर पूजा अर्चना कौन सारिली। जय जगन्नाथ। सांग माने आपण केमती अछंती? भगवान कृपार निश्चय आपण माने भलरे थिबे। मु मध्य भलरे अछि। सत कह गले मु बहुत टेंशन भीतर अछि। बहुत टेंशन में मु अछि। मु निजे फाइनल करि पारुनी जे मु कोन करिवि। मु एमिति एक दोछकी रास्ता रे छिड़ा हेछि। आगु को जीवी ना पछु को आसीबी मु निजे भी जानि पारुनी। माइंडटा पूरा माने जहाँ माइंडटा पूरा मोर टेंशन भीतर अच्छी ना। ठीक से कोडी गोटे बसिले ठीक से मु स्थिर भाव में बसी पारुची ना। ठीक से सोई भी पारुची माने आखि की जंती निद भी मोर कड़े हजि गलानी। मु एते टेंशन भीतर रहिलेनी माने कौन करिवि कौन करिविनी मु निजे भी सियोर हो पारुनी कि निजे भी बुझी पारुनी जे मु कौन करिबा कौन कले मोर ठीक हबो कौन न कले भी ठीक हबो। बहुत बहुत सारा टेंशन भीतर मु गति करुच्ची। कोटा निजे मु किछि भी माइंड स्थिर करिकी मु आगु को जीवी ना पछु को आसीबी आगु को जीवी ना पछु को आसीबी माने मु एमती ही कि 2 दिन पूरा कटि गलानी। मु निजे भी किछि माइंड मेकअप करि पारनी। भगवान को डाकुची जहाँ हम मते माने जेते शीघ्र मते गोटे माने जणाई दियो मु आगु को जीवी ना पछु को आसीबी कोनटा कले मो पई ठीक हबो। मो हाथ रे समय नाही एते दिन बसी कि चिंता करिवा पई। बहुत सारा टेंशन को लेकिन गति करुच्ची। मनटा भी भल लगुनि कि मनटा टोटाल स्थिर भी मोर होनी। मु कथा होची सत कि मुंड भीतर मोर एमती एमती घिरघिरी होची माने कौन कौन करिले कौन करा जीवो कौन मु करिवि मु कोनटा कले मो पई ठीक हबो परिवार पई ठीक हबो मु सेइटा ही स्थिर करि पारुनी। समस्त कथा न मानले घरे अशांति हम। समस्त कथा मानिले घरे शांति हम किंतु निजे जिते टेंशन रोच रुह। तो एमती सारा कथा को लेकिन आज भिडियोटी स्किप करें शेष पर्यंत देखिए। तो प्रकृत में मोर कौन टेंशन मुझे सारा टेंशन दे गति करुच्ची। आउ पृथ्वी कौन बुले मु निज मो मुंडटा आज बुलूची। पृथ्वी तो माने छोट बेले आमे पढ़ी जे पृथ्वीटा गोल ना चेप्टा। आज मो मुंडटा अवस्था होची सेई परिका मो मुंडटा गोल ना चेप्टा मु निजे भी स्थिर कर पारनी। पूरा माने मुंडटा एमती गिरगिर गिरगिर होची जेमती ना शांति रे सोई पारुची ना सोईले आखि की निद भी आसची से कथा नहीं ना भोक लगुची ना खाइबा को इच्छा भी होची। टेंशनटा एते जे सांघातिक जिनस भगवान ये टेंशन वार्ड उठेला कि सतरे बहुत टेंशन माने टेंशन एमितिया गोटे 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 क्रिटिकल वार्ड जोटा कि थरे पदे मुंडरे पशिगले मुंडर बाहर न थाए। तो एमती माने मु किछि माइंड मेकअप करि पारुनी जे मु कोन करिवि।
କ'ଣଟା କରିବି, କ'ଣଟା କଲେ ମୋର ଭଲ ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସିଓର ହେଇପାରୁନି। ଏମିତି ଦୋଛକି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ମୋର ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ପଛକୁ ଆସିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ଯୋଗୁରୁ ହୁଏତ ଆଉ କେହି ପଛକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପଛକୁ ରହିଗଲି ତ ମୋ କ୍ୟାରିୟରଟା ହିଁ ପଛକୁ ରହିଗଲା। ତ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନି କ'ଣଟା କରିବି, ମୁଁ କ'ଣଟା କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବଳ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଏତିକି ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ନା ପଛକୁ। ଆଗେଇ ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନା ପଛେଇ ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ମାନେ ମନ ଭିତରେ ହଜାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ପାଇପାରୁନି କି ମୁଁ ସେୟାର ବି କରିପାରୁନି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତା ଜୀବନଟା ନା। ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ହିଁ ମହାନ। ଯାହା ହଉ କିଛି ନା ମନ କଥା କାହା ଆଗରେ ଖୋଲି କହିହେବ, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ରଖି ଗୁନ୍ତେ ହେଇକି କାନ୍ଦିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହିବେ। ବାସ୍ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ହିଁ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ କଟେନି ତ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏମିତି ହିଁ କଟି ଯାଇଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଜୀବନଟା ବି ଆଜି ସେମିତିରେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି। କହନ୍ତି ନା ଖରା ଛାଇ ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ନା ଖରାକୁ ଯିବି ନା ଛାଇରେ ରହିବି। ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି ସମୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାଇବା କଥା ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଅ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ବାଟ ଦେଖାଅ, କେଉଁ ବାଟଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଅ। ଯଦି ସେ ବାଟ ଭୁଲ ତ ସେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଅ, କେଉଁ ବାଟଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏତେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ, 2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ତ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରେ ମାନେ ଫଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହା ବି ପିଇ ସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 ବାଜିଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ବିନ୍ଧିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାହା ବି ପିଇ ସାରିଲିଣି। ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡରୁ ନ ଗଲେ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବି ଯିବନି। ନା ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନା କେଉଁଠି ବସିଲେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ହେଉଛି, ନା ଶୋଇଲେ ନିଦ ହେଉଛି, ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିଜେ ଠିକ୍ସେ କରିବି, ଯେଉଁ କାମଟା ବି ହେଲେ କେଉଁ କାମଟା ବି ମୋ ଦେଇ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, କେଉଁ କାମ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସମସ୍ୟା। କେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ବାଟ ବି ମିଳୁନି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ବାଟେ ବାହାରିବି ଏ ସମସ୍ୟାରୁ। ଭଗବାନ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଜାଲ ଭିତରେ କାହାକୁ ବି ନଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସତରେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛ ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ବି ତୁମେ ପୁରଉଛ, ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ବି ତୁମେ ପୁରଉଛ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବି ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁରେଇଛ, ସେ କିଛି ଖରାପ କରିଛି, ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବି ବାଟ ଦେଖାଅ। ଏତିକି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ତ ଏତେ ସାରା ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଧିକ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ବି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ରହିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ମୋର ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନା ପଛକୁ ଆସିବାଟା ଠିକ୍, ହଁ କିମ୍ବା ନା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣେଇଦେଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହାଟା ବି ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଯେଉଁ ବାଟଟା ବି ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇ ବାଟେ ହିଁ ଯିବି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ଆସନ୍ତିନି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ବାଟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ହସଟା ନା, ଏଇଟା ମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହସ ନାହିଁ, ଖାଲି ଉପରକୁ ହସିବା କଥା। ଭିତରେ ମୋର ହସ ବି ଆସୁନି। ନା କାନ୍ଦି ପାରୁଛି ନା ହସି ପାରୁଛି। କେଉଁଠି ବି କିଛି ସ୍ଥିର ମୁଁ କରିପାରୁନି। କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବିନି, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ତ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନି। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଘିରି ଘିରି ହେଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରବୁଲ୍ ମାନେ
लाइफटा बहुत क्रिटिकल लाइफ। तो मुझे जो बेले भावुली लाइफटा बहुत सहज आ सरल लाइफ, मैरेज पर जानीगले लाइफटा प्रकृत में कौन केते माने खुशी केते कष्ट सबकि एवं निजे अंगे निभाऊँगी। कथार अच्छे ना निज उपर पड़े निजे सब बुझीपारती निजे सब जानीपारती। प्रकृत में सहीटा ठीक। बाप घर माने बापा माँ गेल्हारे बढ़ीगलु ना जना पड़ानी कि जो निजे संसार कलु निजे बापा माँ हेलु सबकि जानीपारू कष्टा कौन भलटा कौन सबकि पाखर देखा पड़ला ना। बापा माँ पाखे किसी देखा पड़ना डेमकिया चलुलु निज उपर पड़ा सबकि निज पाखर अति पाखर देखिकी जानीगलु जे समस्या गुड़ाक केमितिया। तो बर्तमान मुझे समस्या भितर छंदी जा पूरा। तो अधिक कौन कहबी आपण मानक मेसेज अपेक्षार रही। भगवान क्या मो भाया समस्या भितर न छंदु समस्त को खुशी रखु। जहाँ भी भूल भाल हो तो सब क्षमा कर दियंतु। तो आज मु रही आपण मान सहित देखा मोर नेक्स्ट वीडियो। बाय। जय जगन्नाथ।